भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है? सारे डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद हम हर महीने खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं? अन्नपूर्णा भंडार अनुदान राशि की मांग को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के दासपारा में हो रहे विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी में भारी तनाव को पुलिस संभाल रही है। मंगलवार को चोपड़ा ब्लॉक में दासपारा ग्राम पंचायत के सामने सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने सड़क जाम कर दी और जमकर विरोध किया। और जब पुलिस विरोध को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तब इलाका रण क्षेत्र मैदान जैसा बन गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा भंडार का पैसा पिछले 3 महीने या उससे ज्यादा समय से उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। हालांकि पंचायत या संबंधित ऑफिस में बार बार जाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? ये सवाल उठाते हुए महिलाओं ने आज दोपहर से ही दासपाड़ा ग्राम पंचायत के सामने सड़क जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर विरोध जारी रहा। सूचना मिलने पर दासपारा चौकी से पुलिस हालात को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात करने और नाकाबंदी हटाने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा तब और बढ़ गया जब मुख्य समस्या को हल करने का वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक उसी समय मुसीबत आ गई। कहा जाता है कि आंदोलन को तितर-बितर करने और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में भीड़ से एक पुरुष प्रदर्शनकारी को अचानक जबरदस्ती हिरासत में लिया गया और उसे पुलिस वैन में डालने की कोशिश की गई। पुलिस की इस हरकत से लगभग आग लग गई। एक युवक को पुलिस वैन में ले जाते देख प्रदर्शन कर रही महिलाओं और स्थानीय लोगों की होश उड़ गई। गुस्साई महिलाओं ने पुलिस वैन को घेर लिया। जोरदार हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू हो गई। मौजूद भीड़ ने वैन का दरवाजा खींचकर और पुलिस हटाकर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस के हाथों से लगभग छीन लिया। बाद में जब स्थिति बहुत बिगड़ गई और पुलिस के साथ हाथापाई के कारण इलाका गर्मा गया, तो और बड़ी संख्या में पुलिस बल आ गई। हालांकि फिलहाल इलाका शांत है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि पंचायत और प्रशासन के खिलाफ जमा हुआ টাকা তাদের দিবে, তারা অবরোধ করলে ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখান থেকে যারা ছেলেরা এখানে আছেন তারা চুলকানি মেরে অবরোধটাকে বাড়াচ্ছেন। আমি আপনাদের ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আপনারা এখানে 5 জনের বেশি অবৈধভাবে আনলফুল অ্যাসেম্বলি করে এখানে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের একটা আপনারা প্ল্যান তৈরি করেছেন। আমরা তাহলে একটা কথা বলবো, আমি একটা কথা বলছি, আপনি দাঁড়ান, আমি বলছি। তাহলে মহিলা পুলিশ আসবে, এখানে পুরুষ পুলিশ আসবে না। এখানে মহিলা পুলিশ আসবে, এখানে পুরুষ পুলিশ আসবে না। আমি আপনাকে বললাম যে আপনার বলা হয়ে গেলে আসবে, আপনারা মহিলা পুলিশ আনেন। কে আছে রে? আপনি মহিলা পুলিশ কেন আনেন? কে আছে? মানুষ করবো আমার কিছু নাই। অন্নপূর্ণাকে 3 মাস থেকে 4 মাসে পাই না। দিদি আমাকে দেয়, দিদি দেয়, যারা আসে দেয় না, খালি দিতে দেয় না। আমার কিছু নাই, এক খবর পাইনি আমি, এক খবর নাই, এক খবর পাইনি, কিছু নাই আমার। এখন লক্ষ্মী ভান্ডারি চাই, অন্নপূর্ণা চাই আমি, আমাকে দেখতে হয় অন্নপূর্ণ টাকা। ওই যে ওই সামনে বলছে, বড়বাবু বলছে কি আমাদেরকে নাকি ফয়টা টাকা দিচ্ছি। আমরা তো ফয়টা দিতে আসিনি, ভোট দিয়েছি সেই জন্য পাচ্ছি টাকাটা। কেন বলবে উনি ওই ইনকামটা আমার কি পাবে? হ্যাঁ পুলিশ বলছে, কেন বলে পুলিশ প্রশাসন? ওই স্যারটা বলছে, কেন বলবে? আমাদেরকে বলবে কেন? আমরা তো ফয়টা নিচ্ছি না, আমরা দিয়েছি সেই জন্য নিচ্ছি, সেই জন্য আমরা দেওয়ার পর নিচ্ছি। আমরা চাই যারা সবাই আমাদের পাশে পিছনে কোনতলা বিল্ডিং যাতে সবাই পাচ্ছে, কিন্তু আমরা যাচ্ছি না কেন? আমরা এখনো পাইনি। কি ভুল আছে সেটার জন্য আমরা এখানে আমাদের কি ভুল আছে আমাদের কি ভুল আছে আমরা পাই না। মানে কি চাচ্ছেন, আপনার দাবিটা কি? বলতে দিলে অন্নপূর্ণা টাকাটা পাবো না, নাই না পাবনি, পাবো কেন টাকাটা ঢুকে না, কিসের টাকা ঢুকে না? নদীর রান্নারিটা ঢুকেছে, কাগজপাতি সব কিছু ঠিকছে। আলাদা অন্নপূর্ণা খারাপ হয়ে গেছে, কেন খারাপ হবে? নদীর রান্নারিটা ঢুকলে নি, কাগজপত্র খারাপ হইলে তো তুমি আমাদের অন্নপূর্ণাটা ঢুকে না, নদীর রান্নারি আমরা একবারও টাকা পাইছি কি দাবি? পাওনি, এক টাকা পাওনি, এক টাকা যদি পাই চলা আমরা পাইছি, সন্তান আনছি। টাকা পাইনি আমি, এক কিস্তি আমি টাকা পাইনি কেন? সবকিছু আমার ঠিক টাকা আছে স্যার, সবকিছু ঠিক।
পাইনি আমি কি চাচ্ছেন এখন? আমি এখন অন্নপূর্ণা ভান্ডার চাই, অন্নপূর্ণা ভান্ডার চাই। আমার বাড়িতে যাচাই বাছাই করা হোক, আমার বাড়িতে যাচাই বাছাই করা হোক, যেগুলো আমি ডকুমেন্ট দিয়েছি আমার যাচাই বাছাই করা হোক। মানবো না আমি মানবো না, কিছুতেই মানবো না, আমি কিছুতেই মানবো না। লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছি না। এর আগে আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলাম, এর আগে আমি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছিলাম, কিন্তু অন্নপূর্ণা এক কিস্তিও পাইনি আমি, এক কিস্তিও পাইনি আমি। ভোটে সব কিছু আছে না, ডিলেট না, আমি ভোট দিয়েছি আমি।